ଆଜି ଜାତୀୟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନପ୍ରଶାସନ ପେପରର ବ୍ଲକ 3 ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂଯୋଜନା କିଭଳି ତାହା ବିଷୟରେ ୟୁନିଟ୍ 8 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 9 ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିରେ ଅଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ଅଧୀନଙ୍କର ସେବା। ସେହି ସେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା ସାଧାରଣ ସେବା, ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଭାରତରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ରାଜୁତି ଥିଲା, ସେ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା ସାଧାରଣ ସେବା ଏ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁନଥିବେ। ବିନା ସାମରିକ ବା ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା କିଏ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଇଭଳି କିଏ ରେଲୱେଜରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ନନ୍ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ସାମରିକ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଉପରେ କେତେଜଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲେଖକଙ୍କର ମତାମତ, କିଭଳି ସେମାନେ ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ବା ସେ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ବଡି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟସ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସେମାନେ ନିରପେକ୍ଷ। ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ। ସେମାନେ କୌଣସି ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିବେ ବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ରାଜନୈତିକ ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନଥିବ, କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଲାସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ, କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭଙ୍କର। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ମାନ ଫାଇନର। ହର୍ମାନ ଫାଇନରଙ୍କ ମତରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କହିଲେ ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କହିଲେ ବୁଝାଯାଏ ଏ ବଡି ଅଫ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ପରମାନେଣ୍ଟ, ପେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ଡ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରମାନେଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପେଡ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଉଣା ମିଳେ। ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଦକ୍ଷତା ଥିବ। ଆମର ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ କମିଶନ ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଫଳବତୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ବା ଏମାନେ ଅତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ତେଣିକି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସରକାର ଯେଭଳି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିଚୟ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିଥାଏ ଯଦି ସେଠି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ବା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ନୀତିନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା
ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଏହା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯିଏକି ବିଲାତରେ ବା ବ୍ରିଟେନରେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ଥିଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଯିଏକି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ ଏପରିକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା। ସେ ସମୟର ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ପେନସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଉଣା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିରନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଯେତେବେଳେ କି କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର କଥା ଉଠିଲାଣି ଆମର ଏପରିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ଆଲୋଚନାର ବହିର୍ଭୂତ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ଆମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ କାଉନସିଲ୍ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ବା ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। These services found it difficult to adjust to the reforms introduced by the Government of India Act 1919. ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ବା 1919 ବା 1935 ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ସବୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରିଟିଶ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ବିଲୋପ ଘଟି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ବୀଜ ବପନ ବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁଭବ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳେଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। 1924 ମସିହାରେ ଲି କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଆସିଲା ସେଥିରେ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କିଛିଟା ସର୍ଭିସକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଲି କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ICS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁଲିସ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସର୍ଭିସର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ କାଏମ ରହିଲା। କାଏମ ରହିଥିବା ସର୍ଭିସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ICS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, IPS ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁଲିସ ସର୍ଭିସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସେବା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ବା ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସର୍ଭିସ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ରଖାଗଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ପୁଣି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅଫ୍ ପାୱାର ୱାଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଟୁ ICS ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଲା ସେଥିରେ କାଏମ ରହିଲା କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପୋଲିସ। ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୁଲିସ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୁହା ନଯାଇ ତାକୁ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପୋଲିସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ସେବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାଏମ ରହିଲା। ଦେୟାର ୱାର୍ 10 AIS କହିଲେ ଆମେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ଏବଂ 22ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ। ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଏ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବା ଭାରତରେ 10ଟି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ ବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା ଏବଂ 22ଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେବା, ଏଇଭଳି କେତୋଟି ଚାକିରି ବା ଏଇଭଳି କେତୋଟି ସେବା କାଏମ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଯିଏକି ଥିଲେ ହୋମ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ୍ସ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ୍, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା IAS ଆଉ IPS
याको कायम रखिले काहाको परिवर्तन कले ना आईसीएस आउ आईपी। आईसीएस कहले सेतेबेले थिला इंडियन सिविल सर्विस, आईपी कहले इंपीरियल पुलिस। ए दुईटार नाम परिवर्तन करी सरदार पटेल कहले जे एटा हेबो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बा आईएएस एवं इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस। वर्तमान जो सर्वभारतीय सेवा सेगुड़िकर किभଳି तार गठन एवं किभଳି तार कार्यकारिता वर्तमान देखिबा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिटेन द आईएएस एंड आईपीएस। तेणु ए दुईटी ब्रिटिश परवर्ती समय स्वाधीनतार परवर्ती समय ए दुईटी कायम रहिला, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एवं इंडियन पुलिस सर्विस। एवं पार्लियामेंट कैन रेगुलेट, संसद हाथ में यार नियंत्रण एवं चयन, रिक्रुटमेंट कहले चयन एवं रेगुलेशन द रेगुलेट तार चयन को नियंत्रण करा जाउथिला संसद द्वारा। एवं जहाँ किसी कंडीशंस ऑफ सर्विस बा सेमानकर जहाँ किसी सेवा नीति बा सेवा शर्तावली से गुड़िक कहार ना ऑल इंडिया सर्विस जेतक रहिला हमर सर्वभारतीय सेवा सेमानकर निजुक्ति ठारू आरंभ करिकी चाकरी शर्तावली पर्यंत सबु किछि संसद अधीन रे संसद द्वारा नियंत्रित रहिला। एवं नूतन करी जदि कोनोसी सर्वभारतीय सेवार सृष्टि दरकार पड़िला बा तार उच्छेद दरकार पड़िला ताहले हमर संविधान रे धारा 312 रे से प्रस्तावना जारी रहिला। एवं ऑल इंडिया सर्विस एक्ट वाज पास्ड इन 1951। तेणु जोटा सर्वभारतीय सेवा नियम 1951 रे पास करा गला। एवं सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम्ड न्यू सेट्स ऑफ रूल्स। केंद्र सरकार नूतन नियमावली सब प्रस्तुत कले कहा ना आमर सर्वभारतीय सेवा पाई। सर्वभारतीय सेवा रे वर्तमान आम पाखरे जहाँ कि अच्छी वर्तमान पर्यंत सेगुड़िक हेले आईएएस बा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एवं ऑफिसर मान को कौन करा जाए ना कौन सी गोटे कैडर स्टेट रे समान को नियुक्ति दिया जाए। जदिओ सेमानकर चयन यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन बा केंद्र लोकसेवा आयोग द्वारा ही थाए, तथापि मध्य सेमानकर जो नियुक्ति सेमानंकु राज्य मानकर दिया जाई थाए। एवं आउ गोटे व्यवस्था रहिला 10 वर्षर सेंट्रल डेपुटेशन। जो माने राज्य रे अवस्थापित हेबे बा राज्य रे नियुक्ति पाइबे सेमानंकु व्यवस्था करागला जे 10 वर्ष पई कोनोसी एक समय रे तांकर कार्यकाल रो कोनोसी एक समय रे सेमाने केंद्र सरकार अधीन रे कार्य करिवे। वर्तमान देखिबा गोटे प्रथम ऑल इंडिया सर्विस जोटा कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोली कहा जाए। सेथिरे आम जानिबा जे ये होउची आईसीएस रो सक्सेसर बा परवर्ती समय रे बा पूर्ववर्ती समय रे यार ना थिला आईसीएस, जहा कि वर्तमान बा स्वाधीन भारत रे तार ना रखा गला आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एक सर्वभारतीय सेवा अनुसार यह केंद्र सरकार अधीन रे रहिला डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। केंद्र सरकार प्रत्यक्ष तत्वावधान रे रहिला एवं सेमाने राज्य मानकर नियुक्ति पाइले। एमानकु जो ट्रेनिंग दिया जाए सेटा दिया जाए कोठी ना LBSNAA लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कि मुशौरी रे अछि। एवं टेन्योर सिस्टम गोटे रखा गला जो थिले कि एथिरे कौन होची ना एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र एवं राज्य सरकार मानक मध्य रे एई भଳି कर्मकर्ता मानकर आदान प्रदान व्यवस्था रखा गला, जहाँ द्वारा कि हमर फेडरल स्पिरिट
ବା ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ମୂଳପିଣ୍ଡ ବା ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ସେଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ସ ଅବସରକାଳୀନ ଭତ୍ତା ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯଦି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଯଦି ୟୁପିଏସସି ବା ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପ୍ରସ୍ତାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ ଅଫିସର, ଏମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଧିକେ ସେମାନେ ଜେନେରାଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ, କଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ବାଣିଜ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, କଳକାରଖାନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଯାବତୀୟ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ୱେଲଫେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏଟସେଟ୍ରା, ଯାବତୀୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖାଗଲା। ଏମାନଙ୍କର ରାଙ୍କିଂ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀର ହାଇରାର୍କିକାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଭଳି ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସିନିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆଲଟ୍ କରାଯାଏ। ଯିଏ ବେଶୀ ଯାହାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସେମାନେ ୟୁପିଏସସି ଦ୍ୱାରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରେ ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତି। ସେଠି 13 ବର୍ଷ କଟେଇଲା ପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେଠି 16 ବର୍ଷ ସର୍ଭିସର 16 ବର୍ଷ କଟେଇଲା ପରେ କମିଶନର କମ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି 24 ବର୍ଷର ସେବା ଯୋଗାଇଲା ପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଉପରେ ରୁହନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ କିମ୍ବା କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ଫିନାନ୍ସିଆଲ କମିଶନର ବା ଆଉ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ରହିଲେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା, ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ପୁଲିସ ସର୍ଭିସ। ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ପୁଲିସକୁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଆସିଲା 1948 ମସିହାରେ। ଏହାର ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଇପିଏସ୍ ପାଆନ୍ତି ବା ଆଇପିଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, SVPNPA, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପବ୍ଲିକ ସେଫ୍ଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ଅଣ୍ଡର ଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ବା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନିୟୋଜିତ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏସବୁ କିଏ ସ୍ଥିର କରେ ନା ସେଟା ହେଉଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମସ। ୟାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏମାନଙ୍କର ଆଇପିଏସ୍ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ କ୍ରାଇମ ସାଇକୋଲୋଜି, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର
अवस्था, साइंटिफिक एड्स इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम, कौन सी अपराध को खोजी बाहर करिबा पई बा अपराधी को खोजी बाहर करिबा पई अनेक समय रे विभिन्न साइंटिफिक बा वैज्ञानिक যন্ত্রাংশର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଏ। मेथड्स ऑफ कम्बाटिंग करप्शन किभଳି ଯେଉଁମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ବା क्षमता बा पदवीर दुरुपयोग करी अन्याय उपरे अनुचित उपाय उपार्जन करती सेमानक विरुद्ध किभଳି कार्यपंथा ग्रहण करा जाय परिबा से एवं इमरजेंसी रिलीफ बा जरूरीकालीन परिस्थिति समय रे किभଳି सहायता प्रदान करी हो ता छड़ा सेमानकर ट्रेनिंग और ड्रिल सबुदिन सेमानकर ड्रिल करबा निहाती दरकार फिट रहिबा पई एवं हैंडलिंग ऑफ वेपन्स विभिन्न प्रकार अस्त्र शस्त्र तार व्यवहार मध्य एमानकु शिखिबाकु पड़े। एमानकर रैंकिंग हला आरंभ हुए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईपीएस पाइला परे 2 वर्ष सेठी कटेला परे तापर से माने एसपी 4 वर्षर सर्विस देला परे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड सेठारे 9 वर्षर सर्विस परे सिलेक्शन ग्रेड सेठारे 13 वर्षर सेवा जोगैला परे डीआईजी बा डायरेक्ट इंस्पेक्टर जनरल डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल और एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस डीआईजी बा डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल किंबा एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस सेठारे 14 वर्षर सेवा प्रदान कला परे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी एवं सेठी 18 वर्षर सेवा प्रदान कला परे एडिशनल डीजीपी सहायक बा जुग्म सहायक डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस सेठी 25 वर्षर सेवा जोगैला परे डीजीपी जो माने डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रति राज्यर पुलिस मुख्य को डीजीपी बोली कहा जाए। आईपीएस ऑफिसर्स वर्क इन अन्य को दफ्तर रे समान काम करंती बा अन्य को विभाग रे समान कार्य करंती तार मध्य उदाहरण देखिबा आईबी जोटा कहा जाए इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी सब गोइंदा संस्था सेवली सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एवं अनेक समय से विदेश में पोस्टिंग मिलता है जमती कि इंटरपोल है बा इवन एपरिकी मिलित जातिसंघ बा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एमती विभिन्न पद पदवी में अवस्थापित रही कार्य संपादन करिथा। वर्तमान आसीबा तृतीय ऑल इंडिया सर्विस बा सर्वभारतीय सेवा ताहा हेउची इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यह 1966 मसीह ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 अनुसार सृष्टि करा जाइथिला। एमानकर उद्देश्य थिला सेफगार्डिंग प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस जंगल संपद यार संपूर्ण रक्षणाबेक्षण सुरक्षा रक्षणाबेक्षण एवं किभଳି तार बुद्धि घटिबो से दायित्व एमानकर मध्य रिक्रुटमेंट बा चयन केंद्र लोक सेवा आयोग बा यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा करा जाइथा। एमाननको स्पेशलाइज्ड सर्विस बोली कहा जाए। आईएएस को आमे कहि थाए जनरलिस्ट बोली किंतु एमाने होचंती स्पेशलिस्ट इन नेचर नॉट जनरलिस्ट। तेणु कंट्रोल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एमानकर नियंत्रण रहे एक निर्दिष्ट विभाग रे ताकू कहा जाए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। एमानकर जो मौलिक ट्रेनिंग दिया जाए कहा सहित ना अन्य सर्वभारतीय सेवा रे जो माने नियुक्ति पाई थांती बा केंद्रीय सेवा रे जो माने नियुक्ति पाई थांती सेमानंक सहित गोटे मिलित ट्रेनिंग होई था कोठी ना मुसोरी रे।
ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦେହରାଦୁନ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ରାଙ୍କ ଅର୍ଡର ହେଉଛି ଏଇଭଳି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ରହିବେ, ଟ୍ରେନିଂ ହାସଲ କଲାବେଳେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଏଫଓ ବା ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଡିଏଫଓ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଡେପୁଟି କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଚିଫ କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ, ତାପରେ ଆଡିସନାଲ ଚିଫ କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ କନଜରଭେଟର ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ, ତାପରେ ଆସିଲେ ଡିରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ସ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇଥାଏ ବା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସାର୍କ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, Indian Council of Forestry Research and Education, Indira Gandhi National Forest Academy, Directorate of Forest Education, Wildlife Crime Control Bureau, FAO বা Food and Agricultural Organization of the United Nations এবং International Center for Integrated Mountain Development। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିବା କିଛି ଚାକିରି ବା କିଛି ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସେବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ସେବା ସବୁ। ଅଣ୍ଡର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ସେଥିରେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଦିଆଗଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ୍ ବା IRS, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ IIS, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଷ୍ଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯାହାକି ବହିର୍ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଏ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ସର୍ଭିସ୍, ଯିଏକି ଆମର ଡାକ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରୁହନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହେ ମହାଲେଖାକାର, ଯେଉଁମାନେ କି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯାବତୀୟ ହିସାବ ରକ୍ଷକର କାମ କରନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଡିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ସର୍ଭିସ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଏଷ୍ଟେଟ୍ସ ସର୍ଭିସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କର୍ମଚାରୀ। ଏବଂ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗରେ, ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ତାପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେବା, ସେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, TS ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, PS ହେଲା ପର୍ସୋନେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏବଂ AS ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ପର୍ସୋନେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯାହାକି ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ସେମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରାଗଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଅପିଲ୍ ରୁଲ୍ସ 1965, ଯେଉଁଟାକି ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, MOHA, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି, ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲାସ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ 2 ପାହ୍ୟାରେ କାମ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର। ଏବଂ ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆଉ ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ବା କୌଣସି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କିମ୍ବା ଆପତ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ଜନିତ ଏସବୁ ଅଥରିଟି ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରକ
होउचंती किए ना रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट विभिन्न विभाग रे नियोजित तांकर विभागीय मुख्य एवं एमाने କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ସର୍ଭିସର ବା ସେଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଆଉ କ୍ଲାସ୍ 4 ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତାପରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବା ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 1 କ୍ଲାସ୍ 2ରେ ସେଟା ହେଇଥାଏ କେନ୍ଦ୍ର ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ୟୁପିଏସସି ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ on the basis of unified all India civil services examination जोटा कि आम जाचे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोली तार नामकरण वर्तमान ता सहित ए पदपदवीर चयन से ही समय से परीक्षा माध्यम फाउंडेशनल ट्रेनिंग इमानकर हूँ 5 मास दि जाए जोटा कि मौलिक ट्रेनिंग एवं सेटा दिया जाए कौटी ना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मुसौरी सेठी 5 मासर फाउंडेशनल ट्रेनिंग बा मौलिक ट्रेनिंग से माने ग्रहण करिथांती। वर्तमान आसीबा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये जिनिस कोन ट्राइब्यूनल कहले गोटे एडजुडिकेटरी बॉडीज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स आम जाचे विचार विभाग दायित्व बा विचार दायित्व ये सबू न्यायालय हाथ में न्यस्त किंतु न्यायालय आमर देश एते ओभरबर्डन बा कार्यर चाप बा कार्यर चाप अत्यधिक जहाँफल कि समय हुए ना ठीक समय न्याय प्रदान करवा से ट्राइब्यूनल ये कॉन्सेप्ट जन्म नेला जोटा आम कहे कौन ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बा प्रशासनिक न्यायाधिकरण तेणु कौन कले ना से विभाग में किभली न्याय मिल पार से व्यवस्था को करागला आखिरे रखिकी जमीक सुचारू रूपे न्याय मिल पार जदि कार्यकाल भितर कौन कर्मचारी तांकर कौन प्रकार असुविधा उपजे कौन प्रकार जदि डिस्प्लेजर बा कौन प्रकार असुविधा उपजे ताहले ताहार समाधान पाई जो व्यवस्था करागला सेटा को दिगला ये ट्राइब्यूनल मानक हस्तरे से माने आउ कोर्ट पाख कोर्टर द्वारस्थ न हो बा न्यायालयर द्वारस्थ न हो केमिति से विभागीय विभाग माध्यम किभली शीघ्र न्याय पाई परिबे से व्यवस्था यार सृष्टि है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन आम जाचे कौन ना प्रशासनिक विभागर विचार विभागीय क्षमता प्रकृत में एडजुडिकेशन हूँ फंक्शन कहार बा कार्य कहार ना न्यायपालिकार किंतु एठी आम पढ़ुचे बा एठी आम देखुचे गोटे कॉन्सेप्ट जहाँ को कह जाए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन सेटा केवल भारत नुहे अन्य पृथ्वी अनेक देश प्रचलित तेणु प्रशासनिक विभाग बा जोटा कि एग्जीक्यूटिव बोली कह जाए कार्यपालिका माध्यम किभली न्याय मिल पार से व्यवस्था एथिरे रखागला तेणु जहाँ किछि कलित कराल सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट्स बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी तेणु अजथा खर्चांत न होई अधिक समय सापेक्ष न करी किभली शीघ्र न्याय पाई हबो कौनसी गोटे कलित कराल बा कौनसी प्रकार जदि द्वंद्व उपजी थाए कार्यकाल भितर ताहार किभली आशु समाधान करा जाई पारिबो सही व्यवस्था को आखि आगे रखिकी करा जाइथिला हमर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एवं तांको जो क्षमता दियागला सेटा को कहगला एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन फंक्शंस ऑफ सेमी लेजिस्लेटिव और सेमी जुडिशियल अर्ध व्यवस्थापिका अर्ध न्यायपालिकार कार्य माने सेटा को कह जाए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोली आमे आ गोटे
लोक प्रशासन बा जन प्रशासन पेपर रे से कॉन्सेप्ट विषय मध्य आमे सुने बा पढ़े ताकू कुहाଯାଏ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किभଳି व्यवस्थापिकार कार्य मध्य अनेक समय किसी ऑफिसर मानकू न्यस्त कराଯାଏ सेहिभଳି सेमी जुडिशियल बा अर्ध न्यायपालिकार कार्य मध्य ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी मानक हाथ में न्यस्त कराଯାई थाए उद्देश्य तार महक थिला किंतु अनेक समय तार व्यतिक्रम मध्य देखा जाइछि रिडक्शन ऑफ द बर्डन ऑफ द जुडिकेचर आउ गोटे उद्देश्य यार थिला किभଳି न्यायपालिकार କାର୍ଯ୍ୟର ବୋଝ କମେଇବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିଭଳି ସ୍ପିଡି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଡେରିରେ ମିଳେ ସେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ସହିତ ସମାନ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡି ଜଷ୍ଟିସ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥାଏ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ତାହେଲେ କିଭଳି ତାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଉପଯୋଗ କରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ट्राइब्यूनल आउ कौन किसी विशेषांश देखा से हूँ कौन ना अथॉरिटी आउटसाइड द ऑर्डिनरी कोर्ट सिस्टम आम जाचे न्यायालयर परिसर बाहर बा यही जो व्यवस्था करा जाए सेटा को आम ट्राइब्यूनल बोली आख्या देचे एवं यार काम है इंटरप्रिट एंड अप्लाई द लॉज तेणु आईन रो अवतारणा एवं ताकू कार्य रूपांतरण ये मुख्य कार्य सॉरी से मुख्य कार्य हेउची कहार ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं तार किसी उदाहरण ये आम स्वल्प उदाहरण नहीं जमीक इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स जोटा कि शिल्प क्षेत्र में कौन त्रुटि विच्युति कौन प्रकार द्वंद्वात्मक परिस्थिति सृष्टि हेले तार समाधान से कार्य करते इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल यह आयकर संबंधी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स विभिन्न प्रशासनिक विभाग किभଳି समाधान कौन समस्यार समाधान करा जाय परिबो सेथिमे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रो सृष्टि हेतिला एवं वर्तमान देखिबा सांविधानिक उपाय को नियंत्रण करा जायथा नियंत्रण रहे का हाथ रे पार्लियामेंट हाथ रे धारा 323A(1) यारी अंडर रे बा यारी निम्न रे दिया जाइछि यार अधीन रे अछि किभଳି एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल मानक नियंत्रण करा जाय परिबो तेणु प्रथमे आम जानिले पार्लियामेंट निश्चित भाव या आईन प्रणयन माध्यम नियंत्रण करे एवं यार कार्य होउची एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स तेणु एमानंकर कार्य होउची विचार संबंधी एवं ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स तेणु जो माने विभिन्न प्रशासनिक दायित्व रे बा विभाग रे कार्यरत से द्वारा ही किभଳି विचार कार्य संपादन करा जाय परिबो ता थिला यार मध्य मूल उद्देश्य एवं एमानंकर जो रिक्रुटमेंट आ कंडीशंस ऑफ सर्विस नियुक्ति एवं कार्य शर्तावली एगुड़िक पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट्स तेणु एमानंकर मध्य नियंत्रण सब रहे का हाथ रे ना पार्लियामेंट रो नियमावली अंतर्भुक्त एवं एमाने पर्सन्स अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट्स तेणु जो माने जनसेवा नियोजित से भली कर्मकर्तांकर उद्देश्य रे यह उद्दिष्ट से मानकर ग्रीवांस बा से मानकर जहाँ किसी सुविधा असुविधा रहे तारी समाधान पाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सृष्टि यूनियन और
of any state or of any local or other authority। ତେଣୁ ଏହା ଆହୁରି କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକାଲ ଅଥରିଟି ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଇମାନେ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାର ବିସ୍ତାରିତ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧାରା 323A(1) ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା establishment of an administrative tribunal, AT ହେଉଛି administrative tribunal for the union and a separate administrative tribunal for each state। ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି CAT ବା ତାକୁ ଅନେକ ସହଜରେ କହି ଦିଆଯାଏ କ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ବା SAT ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ପେସିଫାଇଜ୍ jurisdiction powers including the power to punish for contempt of court and authority which may be exercised by the tribunals। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ସେଇମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ସେଇମାନଙ୍କର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟକୁ ବା କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଥାଏ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ provides for the procedures including rules of procedure to be followed by the tribunals। ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଧାରାରେ ଅଛି ଯେ କିଭଳି ରୁଲ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସିଡିଓର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କେଉଁ ଆଇନର ପନ୍ଥା ଦେଇକି ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ଏବଂ excludes tribunals from the jurisdiction of all courts except SCI। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବା କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ପରିସରର ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ସବୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଯାହା କିଛି ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସମସ୍ୟା ରହେ ସେ ସବୁର ଅପିଲ ଶୁଣିବା ଅଧିକାର ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲର ଜୁରିସଡିକ୍ସନକୁ ଅନ୍ୟ କୋର୍ଟର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ ତଥାପି ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ନୁହେଁ। କ'ଣ କ'ଣ ବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଲେଭି କଲେକ୍ସନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଏନି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି କରର ହିସାବ ବା ତାକୁ କର ବସେଇବା ତାକୁ ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଜାଣୁଛ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆମଦାନୀ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରପ୍ତାନି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଥାଏ ବା ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏଠି ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଲେବର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ। ତେଣୁ କଳକାରଖାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳିତ କରାଳ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକାରର
असुविधा सृष्टि होता है तार समाधान माध्यम होता आउ हूँ आमर एस्टेट और सीलिंग लैंड तेणु जमी जमा संबंधी जोटा को आम कहुए चकबंदी सीलिंग है जोटा को चकबंदी कौन प्रकार एस्टेट तेणु यहाँ हूँ लैंड रिलेटेड मैटर जमी जमा संबंधी समस्या तापरे सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी जोटा सहरांचल संपत्ति ता ऊपर किभली जो चकबंदी व्यवस्था कार्यकारी करी हबो सेटा मध्य सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी तापरे इलेक्शंस टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूडिंग मैटर्स रेफर्ड टू इन आर्टिकल 329 ए एभली डिस्प्यूट मध्य ट्राइब्यूनल द्वारा विचार करा जाय पारिबो किंतु जो मैटर गुड़िक धारा 329 329 ए रे जाउथिबो सेगुड़ाक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हस्तांतर करा जाय पारिबो नाही। प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड स्टॉक एंड सच अदर गुड्स खाद्य द्रव्य किंबा अन्य कोनोसी सेही भली सामग्री ए सबुर उत्पादन प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट तार ग्रहण तार बंटन डिस्ट्रीब्यूशन बा सप्लाई एवं विभिन्न जगह किभली तार प्रेरण हम पठाଯିव से सब व्यवस्था नियंत्रण मध्य ट्राइब्यूनल क्षमताधीन थाए तेणु से बाबद जदि कौन प्रकार त्रुटि विच्युत देखादेला ताहले ताकू किभली आईन सम्मत भाव समाधान करा जाय परिबो सेटा मध्य जोटा हमर न्यायाधिकरण बा प्रशासनिक न्यायाधिकरण तार अंतर्भुक्त बा तार क्षमतार अंतर्भुक्त तापरे रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ टेनेंसी इश्यूज जो गोटे धरा जो माने रहंती कौनसी गोटे निर्दिष्ट समय पाई कौनसी संपत्ति को किछि रेंट देकी जो माने उपभोग करंती ताको टेनेंट बोली कहा जाए। टेनेंसी इश्यूज इंक्लूडिंग द राइट्स टाइटल्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स तेणु जी जमी मालिक एवं जी करद बा भड़ादाता एमानंक भीतर संपर्क को नियंत्रण बा संपर्क उपरे जदि कौनसी प्रकार असुविधा आसे ताहार समाधान मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल द्वारा करा जाय परिबो। वर्तमान देखिबा आम देश रे किछि गुरुत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल बा न्यायाधिकरण कार्यकारी हेउछंती सेगुडिक आईटी एपेलेट ट्राइब्यूनल बा इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल जोटा कि आयकर विभाग सहित संपुक्त आईटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल बा आपत्तिगत ट्राइब्यूनल तेणु इनकम टैक्स विभाग जदि कौन आपत्ति कौन कर्मचारी आसे तार शुणाणी एवं तार समाधान आईटी एपेलेट ट्राइब्यूनल माध्यम करा जाय पारिबो। रेलवे रेट्स ट्राइब्यूनल जोटा कि रेलवे सहित संपुक्त इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स जोटा कि आमर जानुचे इंडस्ट्री बा कल कारखाना सहित संपुक्त तेणु से दिगरे जदि कौन प्रकार असुविधा सृष्टि है ताहले तार समाधान मध्य सेठारे करा जाय पारिबो। कॉपीराइट बोर्ड एरा सब स्वत्वाधिकार कॉपीराइट बोर्ड तेणु धरा जो जड़े किए पुस्तक लेखक तेणु तांकर कॉपीराइट ये सब कॉपीराइट माध्यम जदि कौन केतबेले असुविधा उपजे ताले तार समाधान कॉपीराइट बोर्ड से अच्छी। एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड एगुड़ाक हूँ सब आमर बीमा संबंधी एम्प्लॉइज इंश्योरेंस कोड से भली फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल तापर आसला प्रेस आउ रजिस्ट्रेशन एपेलेट बोर्ड प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन जोटा कि आमर गणमाध्यम सहित संपुक्त रजिस्ट्रेशन एपेलेट बोर्ड
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बा जहाँ को अति सहज भाषा रे कहा जाए क्याट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जहाँ परिवेश सहित संपृक्त, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, तापरे मिलिटरी ट्राइब्यूनल्स माने कि आम जानिचे सैन्य विभाग रे मध्य जेतेबेले कोनोसी सैन्य विभाग रो कर्मचारी कोनोसी प्रकार सुविधा असुविधा होई थाए से माने चाहिले मध्य मिलिटरी ट्राइब्यूनल रो द्वारस्थ होई परिबे। वर्तमान देखिबा एई व्यवस्था रे कोन सुविधा असुविधा सबू अच्छी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रहिला बा प्रशासनिक न्यायाधिकरण रहिला से व्यवस्था द्वारा आमर कौन कौन उपकार हेउची बा कौन कौन सुविधा हेउची सेगुड़िक भितर आम जानुचे मेकानिजम फॉर क्विक डिसीजन। एठी कौन हुए ना जेहेतु न्यायालयर जो व्यवस्था से व्यवस्था एठारे प्रचलित नुहे सेथिपाई एठारे न्याय पाइबा सहज होता है एवं सहल होता है, सहज होता है एवं सहल होता है शीघ्र। तेणु मेकानिजम फॉर क्विक डिसीजन तेणु खूब शीघ्र एठी कौनसी गोटे निष्पत्ति मिलता है किंतु आम जानिचे कौनसी कोर्टर द्वारस्थ हेले सेठी न्याय पाइबा एते सहज नुहे। वर्ष वर्ष बीती जाए आम जानिचे सुप्रीम कोर्ट रे हो बा हाई कोर्ट रे हो बा हाई कोर्ट तलर सबऑर्डिनेट कोर्ट जहाँ किसी हो सेठारे एतिकी मात्रा रे केस सब पड़ी रही जो थे कि वर्ष वर्ष बीती गले भी न्याय मिलूना। तेणु से व्यवस्था बा से अव्यवस्था को किछि मात्रा रे सुधारिबा पाई एई भली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल रो व्यवस्था आयोजन करा जाई अछि। कॉस्ट इफेक्टिव विशेष खर्चांत हेबाकू पड़े नाही, विशेष खर्चांत हेबाकू एठारे पड़े नाही काहेकि आमे जानिचे जो न्यायालय रो द्वारस्थ हेले सेठारे हमकू दबाकू पड़े एडवोकेट आ आमे जानिचे साधारण गरीब जनता पाखरे वकील मानकर फीस दवा पे पैसा नाही। तेणु एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कौन करती ना एठारे एते खर्चांत हेबाकू पड़े नाही सेतिबें कहा जाए एटा कॉस्ट इफेक्टिव। रिलीफ फॉर ओवरबर्डन्ड जुडिशियरी यह मध्य आउ एक उपादेय व्यवस्था जहाँ द्वारा किछि केस न्यायालय पाखक न जाई से विभाग रे सीमित रही जाए जहाँ फल से विभाग बा से न्यायाधिकरण से विभाग रो न्यायाधिकरण माध्यम रे न्याय पाइबा सहज होता है। तेणु यह जुडिशियरी बा विचारालय बा विचार विभाग रो किछिटा लाघव करिथा है किछिटा जोटा आमे जानुचे बर्डन बा कार्य बोझ सेटा को लाघव करिथा है। सिंप्लिफाइड प्रोसीड्यूर्स एवं एठी मध्य जो प्रणाली जो माध्यम ताहा टिके कोर्ट अपेक्षा सरल तेणु सिंप्लिफाइड प्रोसीड्यूर इजी टू सेटअप सहजरे यहाकू बसई हम बा सहजरे यहाकू निर्माण करी हबो बा सहजरे यहाकू यार स्थिति तैयारी करी हबो जहाँ की परवर्ती समय कार्यकारी हेबो एवं कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल एंड कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स। अनेक समय एभली विभाग अच्छी जमती कि आम कहीपर धरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तेणु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो आईन गुड़िक से डिपार्टमेंट रो अधिकारी मानू जी भाव भल भाव जना अन्य मानू से भल भाव जना नुहे। तेणु एथि जो टेक्निकल मैटर गुड़िक बा कॉम्प्लिकेटेड जो गुड़ाक अति सहज नुहे जोड़ा के अति दुरूह से गुड़िकर समाधान सहज होता है। तापरे यह फैसिलिटेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट निश्चित भाव में सामाजिक एवं अर्थनैतिक उन्नति किछि मात्रा रे यह द्वारा साधित होता है जेहेतु खर्च कम से आर्थिक उन्नति एवं जेहेतु गरीब लोकटी न्यायालय द्वारस्थ न होइकी तार
ପାଖରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା ଡିମେରିଟ୍ସ କିଛି ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବା ଯାହା କିଛି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ମେରିଟ୍ ରହିବ, କିଛିଟା ଡିମେରିଟ୍ ରହିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପକାରୀ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅପକାରୀ। ତେଣୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦପ୍ତର ବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ଗୁଡ଼ିକର ଡିମେରିଟ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମସରୁମିଂ ଗ୍ରୋଥ ଲିଡିଂ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଜ୍। ତେଣୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏହିସବୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ବଢ଼ିଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ସେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ହଉ, ବା ସେ ଲେବର ମ୍ୟାଟର୍ସ ହଉ, ବା ସେ ଯେକୌଣସି, ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଶେଷରେ ଏହା ଅନେକ ଜଟିଳତା ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମସରୁମିଂ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲର ଉଦାହରଣ ସବୁ ନେଉଥିଲେ, କେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦପ୍ତରରେ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁନାଲ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରୋସିଡିଓର, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଥା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଲଗା, ଯିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଲଗା, ଯିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଲଗା, ଯିଏ ଫରେନର୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଅଲଗା ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ବା ନିୟମାବଳୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା। ତେଣୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରୋସିଡିଓର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ରହିବା ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ପ୍ରୋସିଡିଓର ଅଛି। ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିହାତି ଅଧସ୍ତନ ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ଏକା ପ୍ରକାରର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କହିଥାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଏକୀଭୂତ ବା ଏକାକାର। ତାପରେ ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ, ଯେଉଁଟା ଆଇନର ଶାସନ, ସେଇଟା ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠି ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଭାୟୋଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ, ଯେହେତୁ ବିଭାଗୀୟ ଆଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା ଏବଂ ଏହା ଆମର ଯେଉଁଟା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଇନ ତାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହେ ଯେହେତୁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କାହାର ନା ବିଚାର ବିଭାଗର। ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଉ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେସବୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ଗଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କାଏମ ରହିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆମର ଲ କୋର୍ଟସ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲର ଏଠି ଭାୟୋଲେସନ୍ ହେଉଛି ବା ଠିକ୍ ରୂପେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଇନଭିଜିବିଲିଟି ଅଫ୍ ଡିସିଜନ୍ସ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ବା ଲୋକର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଯାହାକି ସେଇ
ट्राइब्यूनाल भितर सीमित रही जाए एवं सेही विभाग मध्य सीमित रही जाए एवं लिमिटेड राइट टू अपील आम जाचे कौन द्वंद्व बा कौन जितेबाला केस आसे से केस रे जदि कौन पक्ष से माने संतुष्ट नुहंती ताहले से कौन करती ता परवर्ती उच्च न्यायालय पाखरे से माने अपील करती बा अभियोग करती ए व्यवस्था किंतु ट्राइब्यूनाल केस रे देखा मिले ना तेणु न्यायालय पाखरे आम जाचे अपील करिवार स्कोप टी थाए जदि आम निहाती धरा जो जिला स्तर न्यायालय सेठी जदि आम न्याय पाई पारुना ताहले आम हाईकोर्ट पाखक जावा हाईकोर्ट पाखु न्याय न पाइले आम सुप्रीमकोर्ट पाखक जापर तेणु यहाँ अपील शुणवार अधिकार अपील किंतु ट्राइब्यूनाल केस रे से भली सुविधा आमको प्राप्त हुए ना बा मिले ना एवं लैक ऑफ स्पेशलिस्ट जजेस जज मानक जो माने से माने होंती विभागीय कर्मचारी एवं से विभाग नियम छड़ा अन्य विभाग अन्य नियम संश्लिष्ट जहाँ कि अन्य नियम सहित संपुक्त कारण आम जानुचे कौन गोटे निर्दिष्ट नियम एक्सक्लूसिव नेचर ना गोटाए विभाग अन्य विभाग नियम सहित निश्चित भाव में संपुक्त हो पारे किंतु ट्राइब्यूनाल रे हमको स्पेशलिस्ट जज मिलती ना जमती कि आम पाइपर कौटी ना न्यायालय क्षेत्र में न्यायालय रे जो माने थांती से माने संपूर्ण रूपे आईन विशारद किंतु ट्राइब्यूनाल रे जो माने हमर विचार करती से माने विभागीय मुख्य बा सेमानकर दक्षता विभिन्न आईन रो विभिन्न दिगरे सेते परिव्याप्त नुहे तेणु जहाँफल आम अनेक समय कहे जे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनाल गुड़िक स्पेशलिस्ट जज मानकर जज माने मिलती ना यही सबू समस्या जो आम जानुचे किसी कांशरे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनाल व्यवस्था सेते उपयोगी हो पारना तेबे आज एतिकी धन्यवाद।